Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hujan gede di pagi hari. Alhamdulillah. Hujan-hujan. Suasana di lembur Kampung Muhara pagi-pagi. Hujan gede, hujan gede. Hujan gede, angin gede. Ayeuna teh sekitar jam 7:10 masih isuk kene. Alhamdulillah. Hujan gede, alhamdulillah hujan gede. Hujan gede, alhamdulillah. Hujan. Suasana di Kampung Muhara isuk-isuk. Hujan gede. Jalanan Jempling. Hujana gede. Jalan ke Jempling. Panto Imah Naruto. Yun arek sekolah. Lala, mau sekolah. Ya, hujan. Pakai payung. Iya, ayah budak letik arek sekolah. Subhanallah, semangatnya luar biasa ya. Dan hujan gede. Tapi mainannya itu sekolah perlu dicontoh ya. Ya, seorang siswi SDN 3 MCB Barat. Senajan hujan gede, mana tutup sekolah. Mantap, luar biasa, subhanallah. Saya anu nggak pulih sih. Hujannya gede isuk kene. Suasana di Kampung Muhara isuk-isuk. Hujan gede. Ayo nutur nyender tuh. Sur ngalamun mikiran THR. Suasana di Kampung Muhara